Ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini, kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Today we celebration the miracle of Pancasila. Today we as a nation are given the opportunity to reflect on ourselves. Mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? We know Pancasila as the philosophy of our country, the ideology of our nation. We know Pancasila as the root connecting our past and future together. But what does Pancasila mean for us in everyday life? Apa makna dari sila-sila Pancasila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak? Di masa What do the Pancasila principle means for a leader, a worker, a teacher, a mother, and a child? pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi during a pandemic like now, it may be difficult to imagine the positive side of disaster that has hit. Because of this pandemic, we are simultaneously experiencing a health crisis, an economic crisis, and a learning crisis. Di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. But in time of difficult like this, the Pancasila precepts are clearly ingrained in our society. Pada hari ini, kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. On this day, we remember our history and how great the sacrifice of our ancestors for this nation. And if we look carefully, we can realize that the power of Pancasila continues to be ingrained in our generation. Saat krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. In time of crisis like this, Pancasila sandals are lighting up darkness everywhere. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. This pandemic challenges our country and praises or realization as the people of Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila as nation heritage of Indonesian must light up our hearts in every little and big that we can do for others. Happy Pancasila Miracle Day.